TV. Andito naman tayo sa morning exercise. Turuan natin yung mga bata na magkaroon ng program dun sa exercise nila, no? So, tara, samahan nyo ako mga ka-Angelo University. So, yung natin, exercise number 1. Okay, go. Shop out. Okay, next is to. Go. Okay. Go. Number 2, talon. Number 3, go. 3 exos. Next. Jump. Go. Next, zigzag. Go. 4. And go next. Okay, next is 5. Go. Okay, next. Okay, next zigzag. Go. Tandaan niyo yung exercise din, ha? Go. 7. Okay. Next, twisting, ha? Twisting. And go. Patras. Hindi na. Punta pabalik. Go. Next. Go. Bewang. Okay. Cross legs. Diba sabi na ako, dyan na tayo. Go. Meron tataas. Sige. Sige. Sanayin muna. Sanayin na. Sunod. Go. Sige. Cross legs. Sige. Sa susunod yan, mabilis na yan sila. Go. Okay. Good. Good. So ngayon, walk tayo, ha. Ano? Walk muna. Gagawa Go. pa? Go. Sunod. Sunod. Para maano yung... Yan. Okay. So, taas pa. And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huwag tatawa. So, sige. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go. Yan. Taas pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wait. Ayok na kamay, ha? Lapit dito, lapit. Yan, lapit. Dikit yung kamay pa. Yan, ha? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good. Tatlo na yan. 1, Lapit pa, anak. Lapit muna. Yan. Yung kamay, ha? Okay, go. 1. 7, 9, 10. Okay. Ayok. Sasal. Yan, ha? Kapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Good job. Diretso pa, Diretso, yan. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanga. Dikit yan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Yan, baba. In. Tanga. Iyon. Umano ba ng ganyan? Yung kamay. Hindi magkadikit. Yan mo yung kamay. Yan. Huwag masyado, ha. Tingin sa ilalim. In. 1, 2, 3, go. Okay, good. Yan. In, up. Kamay. Ikot. Ikot. Yan, ha?
Hawa ka muna. 4, 5, 6, Yung kamay mo na, kukulik muna natin. Yan. Ulo, ganyan lang ulo. Okay, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, huwag ka nga ano ha. Dahan. Ay, wag mo titikit ulo mo. Go. Ha? Angat. And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. Tamang posisyon ng kamay. Kamay. Angat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. And 1, 2, 4, 5, 6, tama yun, 8, 9, 10. Mamaya pa. Pangatlo na yan. 1, 2, 3, 4, 5, kailangan mo, hindi pa matibay yung kamay mo. 9, 10. Okay, one more. Ako naman yung Siya mauna, siya yung lead. Go. Oh no! Yeah. Good. Next, ate. Patan mo na. And go. So guys, pinapakayayaan. Okay, Kaya next. pinapractice ko na. Go, next. Go. Tama na. Tatawa. Ano natin din sa pag praktisado to eh. Very good. Go. Okay. Ngayon, foundation bolo tayo pero kailangan muna natin yung kamay, no? So, para may straight yung paa. Tapos, bago mag-bolo. Foundation muna. And, go na. Oh, diretso pa kami. Tabi lang pa. Diretso pa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, next na natin dahil nabigyan na natin sila ng foundation. Next natin, magbobola na tayo. So, unahan ko, susunod sila. Okay, tara. Polen. So, syempre, kailangan laging kadikit at mapa dito. Tapos pabilog ang bola. Okay, and go. Good. Go. Go. Yan ha. Go. And. Hop. Ako kanina mo na. Yan. Nakita mo? Hindi masakit, di ba? Mag-flap na kasi. Okay, go. Go na. Okay. Sige, go. Okay, go. Yan, pabilog muna. And go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Nice. Siya pa, nagaganda na yung ano mo. Yan. Yan. Sige pa. Last pa. Maganda na yung bilog mo, ah. Huwag yung ulo, anak. Huwag yung ulo, siya pa.
Iyon! Ready na ako. Pabilog lang. Grabe yung pawis namin guys, no? So talagang matinding exercise training ito para sa kanila. So gagawin na natin to lagi-lagi para matutunan ng mga bata yung foundation at saka mga tamang pag-rolling at baka maisabak natin sa Philippine Gymnastics. Tara.